नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आई लव सालूगरा। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मामले के आरोपी प्रभास मंडल पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार देर रात करीब 1 बजे आरोपी को जांच के सिलसिले में घटनास्थल पर ले जाया गया था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और एक राउंड फायर भी किया और मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि जवाबी कार्रवाई में की गई फायरिंग में प्रभास मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी का मां जो है अपने बेटे का शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है, मेरे बेटे ने इतना घिनौना काम किया है, हम उसका शव नहीं लेंगे। पुलिस को जो करना है वो करे। বলছে আপনার ছেলের নাম প্রভাস মণ্ডল। আমি হ্যাঁ, তা আপনার ছেলে মারা গেছে, আপনি দেখতে চান? হাসপাতালে আছে, দেখুন। আমি বলছি না, আমি আর দেখতে চাই না, আমি দেখে আর কি করব, আর আমার যাওয়ার শক্তি নেই, আমার গলা শুকিয়ে। আমি বলছি আমার যাওয়ার শক্তি নেই, আমি যাব না, তোমরা ঝাঁকো। বলছে ও তো আই কার্ড লাগবে। আমি বলেছি দেখো, আমি সব কোথায় আই কার্ড জানি না। আমার কষ্ট, মার তো কষ্ট হবে, আমি সে কষ্ট দরকার নেই। ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে আমার শান্তি। যা করেছে তাতেই ওর মৃত্যু হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। না, আমার কেউ যাওয়ার নেই, আমি যেতে পারবো না, মৃতদেহ আমি আনবো না। আমি তো বললাম আর আমরা দেখতে চাই না, একদম দেখতে চাই না। তোমরা ওখানে নিয়ে যেখানে গুদমে দেবে, কোথায় দেবে, ফেলে দেবে, দিয়ে যাবে, কেউ যাবে না। দেখো আমি আর ওসব কিছু বলতে পারবো না। ও যে গেলে আমাদের কথা শুনিনি, বিশেষ করে মার কথা যদি না শুনি, নিজে নেশা ভাঙ করে, তা আমার অত আর কিচ্ছু বলার নেই। সন্ধ্যা মন্ধ্যা